Това е рядка, ясно записана реч на Хайдакан Баба, известен като Бабаджи. Записана е в началото на 80-те, наскоро преведена от Санджив Сарна. ये महा ज्वाला संसार में जल रही है. Огромен божествен огън осветява света. Бабаджи говори тук за огъня, който е самият източник на живота. और चलना फिरना जो भी है आग में सब लोग चल रहे हैं. Самият живот, включително всички хора, се случва в този огън. सबके कलेजे जगह छोड़ चुके हैं. Сърцата на хората са станали егоцентрични. В сърцата на хората е останало малко човечност. मौत जो है सबके सामने मड़ा रही है. Смъртта танцува около всички ни. Ние всички вървим към нея. और सबको अभी यही दिख रहा है संसार में. И в този момент от живота всеки осъзнава тази реалност. अभी जो भी यहाँ हैं कहीं के भी हों. Всички хора тук в Хайдакан идват от различни части на света. जैसे यहाँ पर हम सब एक हैं, वैसे ही अपने देश में भी समझना चाहिए. Те са в хармония и единство. Трябва да създавате същото единство и хармония, където и да сте. अभी जो है ये कि मानवता ही खतरे में नहीं है. Във времето, в което живеем, не само човечеството е в опасност. पूरे विश्व में जो प्राणी हैं सभी खतरे में हैं, जड़ और चेतन. В този момент всички живи същества, хора и други форми на живот във Вселената са в опасност. हमें एक मानव के लिए नहीं सोचना है. Всъщност, целият живот, включително растенията, животните и микроорганизмите, е в опасност. हमें सारे विश्व के प्राणियों को बचाना है. Дойдох да спася всички живи същества във Вселената. ये कैसे हो सकता है? Но как да го осъществим? ये जो है बिल्कुल असंभव है. Не, това е невъзможно. क्योंकि आने वाली जो संसार के ऊपर विपत्ति है ये अवश्य ही आनी है. Бедствията и предизвикателствата ще се случат. Няма сила, която да може да ги спре. इसमें वही बच सकता है जो सब प्रकार से भक्ति में और शुभ कर्म में दृढ़ है. Ще бъдат спасени само онези хора, които са истински, предани и действията им са насочени към добруването на всички. अब जो है जो जहाँ है, Където и да сте, जो जिस देश में है, независимо от вашата националност, यहाँ दौड़ के आने की कोई आवश्यकता नहीं. няма нужда да се връщате в Хайдакан отново и отново. बेकार समय अपना मत बर्बाद कीजिए. Не си губете времето. जो यहाँ आना जाना है, इसको जो जिस देश में है उसी देश में उसी जगह में ये टाइम लगाइए. Вместо да идвате тук, инвестирайте енергията си в добри дела в родната си страна. खाली व्यर्थ का आना जाना मतलब बेकार है. Идването в Хайдакан без добра цел е загуба на време, ако бягате от задълженията си. इसलिए जो जहाँ है, Така че, където и да сте,
जैसी जैसी देश को आवश्यकता हो वैसा कार्य करें। Изпълнете дълга към страната си според нуждите на времето. नाम जपते जाओ, कर्म करते जाओ। Продължавайте да рецитирате името на Бога, докато практикувате карма йога. और कर्म योग के ही द्वारा आप लोग आगे बढ़ के सफलता पा सकते हैं। Чрез силата на карма йога можете да постигнете успех. यही एक ऐसा योग है वज्र के समान जो कि मनुष्य को प्रलय में भी चलायमान नहीं होने देता है। Карма йога е като ваджра, небесното животоспасяващо оръжие на Индра. Дори и по време на пълно унищожение, само карма йога ще ви спаси. इसलिए हमको कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। Поради тази причина никога не трябва да се отказвате от карма йога. कोई चीज ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे कि दूसरे का अहित हो। Човек никога не трябва да се отдава на действия, които могат да навредят на другите. हमें ऐसे काम में करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक आदमियों को लाभ हो जनता को। Нашите действия трябва да бъдат насочени към благото на човечеството. इसलिए आप लोग कर्म को ही प्रधानता देते हुए आगे बढ़ें। Всички вие трябва да продължите напред, като се посветите изцяло на принципите на карма йога. क्योंकि कर्म ही ऐसा योग है जो मनुष्य को सफल बनाता है। Карма йога е практика, която носи успех в живота. ये योग ऐसा है जो थोड़े ही करने में आदमी रोग और शोक से भी रहित हो जाता है। Карма йога е чудесна практика. Дори да я практикувате малко, тя спасява от нещастия и болести. कर्म वही है जिससे अनेक प्राणियों को फायदा हो सके। Също така, карма йога представлява действия, носещи доброто на всички живи същества. हमें अधिक से अधिक जन संगठन करना चाहिए। Усилията ни трябва да бъдат насочени и към обединяване на човешките същества. जो जहाँ है वहीं। Без значение къде сте. जय महामाया। Джей Махамая Ки Джай.